السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ قومی پینشنر ڈے کے موقع پر محکمہ اطلاعات و شہری تعلقات کے ریٹائرڈ ملازمین کا ملاپ کا پروگرام تلنگانہ ٹورزم پلازا حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی ریٹائرڈ سابق کمشنر بی پی آچاریہ IAS تھے۔ سابق ڈائریکٹر قسمت کرشنو پرمودا راؤ، ستیا راؤ، سابق CI رمیش کمار نے اس پروگرام میں شرکت کی اور مشعل روشن کی اور 75 سال مکمل کرنے والے ریٹائرڈ ملازمین کو اعزاز سے نوازا۔ وزیر کنڈا سریکھا نے ماحولیات اور جنگلات و اوقاف کے وزیر کے طور پر باضابطہ چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے BR امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں اپنے اہل خانہ محکمے کے سینئر عہدیداروں کی موجودگی میں چارج سنبھالا۔ چارج سنبھالنے کے فوراً بعد وزیر نے اپنی پہلی فائل پر دستخط کیے، جن کے خاندانوں کے افراد انسانی جانوروں کے تنازعات کا شکار ہوتے ہیں۔ انسانی جانوں کے نقصان کے معاوضے کی رقم کو 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیتے ہیں۔ اس سے متعلق تفصیلات، ہدایت اور قواعد جلد جاری کیے جائیں گے۔ 20 دسمبر 2023 بروز بدھ شام 6 بجے نامپلی گاندھی بھون حیدرآباد میں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی SC ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام عظیم الشان کرسمس کی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا۔ ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر A ریونت ریڈی، ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا، TPCC ریاستی امور کے انچارج منیکراؤ ٹھاکرے، AICC SC سیکشن کے صدر راجیش لوڈھیا، سابق PCC صدر، وزراء اور MLA اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل جماعت عتیقہ حنفیہ کے زیر اہتمام ایک روزہ ادبی کانفرنس توسیع میدان ادبی کلچرل فورم ونگ کے تعاون سے ٹاؤن ہال بیروان میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر ممتاز دانشور، ادیب، شاعر، فارما DC بڈگام فاروق رینزو شاہ، میر واعظ وسط کشمیر عبداللہ لطیف بخاری اور آرگنائزنگ سیکرٹری ڈاکٹر مظفر احمد، خورشید خاموش، عبدالاحد گلشن مہمان خصوصی تھے۔ رینزو شاہ نے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر ڈاکٹر مظفر احمد اور ان کی ایسوسی ایشن اور ان کی ٹیم کو سراہا۔ انہوں نے نمایاں ترین شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا۔ بیروا ہسٹری میں پڑھیں، تاریخ میں پڑھیں، کشمیر کی تاریخ اگر بیروا کو ہم نکالیں تو بالکل انکمپلیٹ ہے، اور بڈگام سارا ایک 4000 سال سے ہمارا بہت ہی اہم ہے ہماری تاریخ کا۔ اور جو یہاں پہ توسمادان رینج میں آتے ہیں، جہاں پہ ایون سیتا کو اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی اس نے راون نے، رام پرکاش نے، جو کشمیری رامائن لکھی ہے، تو وہ جگہ بھی اوپر ہے۔ شکر ہے ایز اے DC میں نے کہا یہ ہمارے پارٹ کا ایک کلچر کا ایک حصہ ہے، اس کو تہس نہس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب کوشش کر رہی ہے اس کو بچانے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے بلبل شاہ کی پہلی براندکن ہے جو وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا آستان ہے، لیکن ابھی تک جب میں یہاں سے گیا ابھی تک اس پہ کوئی دھیان نہیں دی جا رہی ہیں، اور شیخ العالم 12 سال وہاں رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بیروا میں بھی آپ دیکھیں ابھینو گپتا کے ساتھ ساتھ ہمارے زیرک جن کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے میروائز سینٹر وسطی میروائز، تو بہت اعلیٰ شخصیت ہے۔ اور جب میں نے شراب پہ بین لگائی تھی بڈگام میں، انہوں نے میرا زبردست یہاں استقبال سارے بیروا میں کرایا، جو میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں، کیونکہ تب سے ہی مجھے یہ دماغ میں آیا کہ بیروا کے لوگ اور اہل توسمادان کے لوگ اپنے سویلائزیشن کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور آج جو دانشوروں کا کہکشان تھا، آتھرز تھے، دانشور تھے، ریسرچ ہولڈرز تھے، جیسے ریسرچ پیش کی گئی توسمادان کی، دمدم کا ذکر کیا گیا، بنگال میں اب دمدم ایئرپورٹ ہے، یہاں 7 منزلہ ٹاور دمدم کا تھا، اور یہاں پہ محمود غزنوی کو اسی دمدم کے ٹاور سے جب اس کی فوج کو دیکھا گیا تو اس کو شکست دی گئی یہاں سے۔ تو یہ چیزیں دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ 1900 مطلب پچھلے، میں سال کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں پچھلے 5 دہائیوں کی، 4 دہائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ 4 دہائیوں سے یہاں پہ بلڈوزر لگا ہوا ہے انٹلیکچوئل ازم کو ختم کرنے کے لیے۔ دس از اے بلڈوزر آف ڈسٹرائنگ آور کلچر، ہمارے کلچر کو، ہمارے
کو ہتک کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. ہمارے کلچر کے ایک ایک ہمارے عزبند کو, ہمارے وہ کانگڑی کو, ہمارے جو بھی ہمارے ہزاروں سال کے کلچر تھے جس کو بلبل شاہ نے اپروو کیا, جس کو شاہ ہمدان نے اپروو کیا, ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اس علاقے میں سارے, میں وٹنس ہوں, اور یہ ہے خطیب الاعلیٰ ہے, ان کی اپنی مسجد ہے جامع مسجد. اس جامع مسجد میں اہل حنفیہ بھی پڑھتے ہیں نماز, یہ جو یہاں پروگرام ہوا, ہماری کچھ اخلاقی قدریں تھیں, سماجی قدریں تھیں, جن قدروں کا لگاتار ایروجن ہوا اور ایروجن ہو رہا ہے. وہ قدریں کیا تھیں؟ وہ قدریں تھی آپسی محبت, وہ قدر تھی بھائی چارے کی قدر, وہ قدر تھی جو یہاں ہمارے ہندو بھائی ہیں, پنڈت بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, ان کے درمیان جو ہم آہنگی تھی وہ قدر. اور اسی طرح جو ہمارا جو پرانا کلچر تھا, اس کلچر کو بھی اس کا بھی ایروجن ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ ریوائیو ہو جائیں, جو ہماری قدریں ہیں وہ پھر سے بحال ہو جائیں, وہ ہمارا کلچر پھر سے زندہ ہو جائے, ہم پھر سے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں, امن سے رہیں, محبت سے رہیں, بھائی چارے سے رہیں. جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پنڈت مسلمان بنے یا مسلمان پنڈت بنے. نہیں, ہارمونی کا مطلب یہ ہے کہ پنڈت بن کر رہے, مسلمان بن کر رہے, لیکن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے. تو جیسے قرآن میں ہے کہ لکم دینکم ولی دین, یعنی تم اپنے دین پر عمل کرو, میں اپنے دین پر عمل کرو. تو یہی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے دین پر عمل کرے, سکھ اپنے دین پر عمل کرے, پنڈت اپنے دین پر عمل کرے, مسلمان اپنے دین پر عمل کرے, لیکن جو آپسی بھائی چارہ ہے, جو آپسی ہم آہنگی ہے, جو آپسی محبت ہے, اس کو ہم برقرار رکھیں. کیونکہ اتحاد اس چیز کا نام ہے کہ اختلاف کے باوجود ہم بھائی بھائی بن کر رہیں. بہت خوب. نظام آباد کی آٹو یونین کی جانب سے ضلع کلیکٹر آفس پہنچ کر کلیکٹر کو ایک درخواست پیش کی گئی, جس میں آٹو یونین کے صدر نے بتایا کہ کانگریس گورنمنٹ آنے کے بعد سے خواتین کو بس فری کرنے پر آٹو ڈرائیوروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ان کے خاندان میں گزر بسر کے لیے پریشانی ہو رہی اور گزارا مشکل ہوتا جا رہا. اس لیے آٹو یونین نے بتایا کہ اگر آٹو یونین کے ساتھ تلنگانہ میں انصاف نہیں ہوگا تو بڑے پیمانے پر ڈرائیور کانگریس گورنمنٹ کے خلاف دھرنا دیں گے. ہم لوگ سب لوگ آئے اور میں آٹو والوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر جڑے. ہم لوگ کلکٹر آفس کو میمورنڈم دیے کلکٹر آفس میں, کیا ہم لوگ جو مسئلے پہ آئے ہیں یہاں پر, جو مہالکشمی پتکم جو سی ایم صاحب کانگریس گورنمنٹ جو نکالی, وہ پتکم کو جو ہے نا یا تو کینسل کرے یا تو اس پہ کچھ مسئلہ حل کرے. ہمارے آٹو جو ہے نا پورے تلنگانہ اسٹیٹ میں 60 سے 65 لاکھ آٹو ہے. ہر آدمی کا گزارا آٹو چلانے پہ ہے, اور تقریباً اس میں تقریباً لوگ کرائے کے آٹو چلاتے ہیں. کرائے کے آٹو چلانے والوں کا اتنا مسئلہ حل ہو گیا کہ سب لوگ جو ہے نا ڈیلی پہلے 600 700 800 کماتے تھے, ابھی 200 بھی کمانا مشکل ہو گیا. ہم آپ کے میڈیا والوں کے ذریعے سے اور پورے میڈیا والوں کے ذریعے سے ہم سی ایم صاحب کو اور سونیا گاندھی میڈم کو, کانگریس گورنمنٹ جو ہے ان کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلے کو حل کرے. اور سب کی روزی روٹی جو ہے نا آٹو والوں کی یہ عورتوں کے اوپر ہی ہے. عورتوں کو جو فری بس کرنے سے جو ہے نا ہم لوگوں کو بہت پرابلمس ہو گئے. ہر ولیجز میں عورتیں نہیں بیٹھ رہے. فری بس کا جو ہے یہ کینسل کرے یا نہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کرے. اور ہمارے جو آپ کے مینیفیسٹو میں جو 12,000 روپے جو سال کا جو بتا رہے, مہینے کے 1,000 روپے کے حساب سے بتا رہے, ہمارے بچوں کا اسکول کا فیس. ٹرانسپورٹ و بی سی کی بہبود کی وزیر پونم پربھاکر نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ویدک اسکالرز کے نعروں کے درمیان چارج سنبھال لیا. وزیر کی حیثیت سے چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے ٹی ایس آر ٹی سی اور محکمہ ٹرانسپورٹ سے متعلق 3 فائلوں پر دستخط کیے. ایل راجیہ سبھا لکشمی اور مرحوم ایل پانڈو بابو کی ایک فائل پر جو مالی سال 2023-24 کی تیسری سہ ماہی کے لیے بس پاسوں کے لیے رعایتوں کی لاگت کی ادائیگی کے لیے 212.50 کروڑ روپے جاری کرتے ہیں, اور دوسری فائل پر
2023-24 के लिए रुपए जारी करते हैं। माली साल 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए 162.50 करोड़ रुपए। हेड ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल को 1 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम देने के लिए तीसरी फाइल पर दस्तखत किए। सी सुदर्शन रेड्डी ने जल मंडली के नए एमडी के तौर पर चार्ज संभाल लिया। उन्होंने खैरताबाद में वाक़ हेड ऑफिस में पीर की सुबह 10 बजे दाना किशोर से चार्ज संभाला और जल मंडली के अफसरान और मुलाजमीन ने नए एमडी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कौमी सेक्रेटरी इनबाल मल्लेश ने अपने दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि रियासत में सनती मजदूरों के मुकाबले ज़रूरी मजदूरों की उजरत की सतह बहुत कम है और कांग्रेस हुकूमत को उन ज़रूरी मजदूरों की हिमायत करनी चाहिए जिनके पास समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है। तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल लेबर यूनियन राष्ट्र समिति का इजलास पीर को मखदूम भवन हिमायत नगर हैदराबाद में रियासती सदर कलाकोंडा कंटैया की सदारत में मुनक़िद हुआ और इस दौरान इस मुलाकात के लिए एन बाला मल्लेश जो मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे, उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत और रियासत के साबिक़ा बीआरएस हुकूमत पर ज़रूरी कारकुनों की रोजी रोटी की हिफाजत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। सीपीआई के नारायणा ने कहा है कि सज्जनार की शान उन नौजवानों पर नहीं जो बिग बॉस शो से पहले लड़े थे। बिग बॉस की मलकियत नागार्जुना पर अक्के नैनी को दिखाएं। बिग बॉस शो ముందు పెద్ద గలభ అయింది, కుర్రవాళ్ళు కొట్టుకున్నారు. దానికి కేసులు పెడతామని చెప్పి సజ్జనార్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఆర్టీసీ బస్సులు చెడగొడతామని కేసులు పెడతా ఉన్నారు. నేను సూటిగా అడిగేది ఏంటంటే ఆ బిగ్ బాస్ షో అనేది ఒక అరాజకమైనటువంటి షో. దాన్ని పర్మిషన్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు. దానిలో ఏదైనా ప్రైజ్ వచ్చిందని చెప్పేసి అని ఆ ప్రైజ్ వస్తే వాళ్ళు కొట్లాడుకున్నారని దాన్ని బస్సులు పగలు కొట్టారని చెప్పేసి అని ఈ సజ్జనార్ కేసు పెడుతున్నారు. నేను సూటిగా అడుగుతున్నా, మీరు సైబర్ కమిషనర్గా ఉన్నప్పుడు నేనే వచ్చి ఈ బిగ్ బాస్ అనేది ఒక క్రైమ్ ఇది, దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటానని పెడితే 3 రోజులు పెట్టుకొని నేను చేయలేను మీరు కోర్టుకు పోండి అన్నారు. నేను కింది కోర్టుకు పోతే కింది కోర్టులు కొట్టేసి పై కోర్టుకు పోమన్నారు. పై కోర్టుకు పోతే జిల్లా కోర్టు రాష్ట్ర కోర్టుకు పోమన్నారు. ఆ విధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు భయపడే, కోర్టులు భయపడే. బిగ్ బాస్ అంత ఆదర్శమైనది, అది అసాంఘికమైన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దానిలో నీచాత్యమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కేవలం డబ్బుల కోసం కక్కుర్తి పెట్టి నాగార్జున లాంటి వాళ్ళు దానికి హ్యాంకర్గా ఉంటున్నారు. బీజేపీ ఒకవైపున మేము హిందూ ధర్మశాస్త్రం అని చెప్పేసి అని మరి భారతీయ సంస్కృతి అంటున్నారు. ఇది భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమైంది. పాశ్చాత్య దేశాల నుండి తీసుకొని మనకి పెట్టి ఈడ ఒక 100 మందిని తీసుకెళ్ళి ఒక ఇంట్లో పడేసి అది వ్యవసాయ పంపకం తయారు చేసి దానిలో వచ్చిన గొడవలు చూసుకొని చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక రైతు పంటను తీసుకొచ్చారు, అది ఒక 4 లక్షల రూపాయలు ప్రైజ్ ఇచ్చారు. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో వాళ్ళని కూడా అట్రాక్ట్ చేయడం ద్వారా పట్టణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళంతా సరిగ్గా చూడడంలే, గ్రామీణ ప్రాంతంలో అట్రాక్ట్ చేయాలి. అందువల్ల ఈ రైతు పంటను తీసుకొచ్చి ఒక ప్రైజ్ ఇచ్చి ఇంటికి ఇచ్చారు, బయట కొట్లాట పెట్టారు, తాము తనుకొని ఉన్నట్టుగా. ఇది దీనికి అంతా కారణం బిగ్ బాస్ షో చేసేటువంటి నాటకం. గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రజానీకాన్ని కూడా వ్యూవర్స్గా తీసుకోవడానికి కొట్టదప్ప కొట్టి కానీ కాదు. దీన్ని తక్షణం బ్యాన్ చేయించి కోరుతా ఉన్నా. वडगीरा तालुका के गोनाल गांव सोगोरू गांव गवर्नमेंट नंबर 7 और 12 सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जा करके काश्तकारी की जा रही है। जिला इंतजामिया ने उनके खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस की तहवील में लेने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि यह काबिल सताइश है कि रेवेन्यू ऑफिसरान जो वादागिरी तहसीलदार की क़यादत में उस जगह गए थे, पुलिस और महकमे सर्वे के अफसरान ने गुज़िश्ता 3 दिनों में जाकर कार्रवाई शुरू कर दी। उमेश के जिन्होंने पहले जिले कलेक्टर को एक दरख्वास्त भी पेश की थी। ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೈರಣೆದ್ದು ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರತೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವರು ಏನಂದರೆ ಅವರವ್ರ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲ 48 ಎಕರೆನ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೈರಣೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ 48 ಎಕರೆ ಪೂರಕ ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ 2 ಎಕರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಟ್ಟರ. ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನೋ ಶೆಡ್ ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇವಾಗೇನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಡಗೇರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಂದಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೇಸಿ 48 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೊಡಿದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೇನೋ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರ ಆದ್ಮ್ಯಾಕ ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಡ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ನಾಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಾರಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ಒಂದು 4-5 ಎಕರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನದ ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ ನಡೀತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೊಣೆಗಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂದು ಆಗ್ರಹ. महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे फरिश्ते की तरह आए और एक शख्स की जान बचाई। वज़ीर आला ने मज़कूरा शख्स और दीगर जख्मियों की मदद के बाद उन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल में दाखिल कराया और मुतल्लिका अस्पताल के डॉक्टरों को उनके इलाज की हिदायत दी। मुंबई से नागपुर वापसी के बाद वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने फौरी तौर पर गाउटेल सोलार आर्मेंट्स कंपनी का दौरा किया। वाकया का जायजा लेने के बाद नागपुर गढ़े वापस आते हुए उसे एहसास हुआ कि गुंडा खेरचिया बस स्टैंड के करीब हादसा पेश आया है। ऐसे खौफनाक हादसात में एक ट्रक बाइक से टकरा जाता है और मोटरसाइकिल सवार ट्रक के बोनेट में फंस जाता है। इसी वक्त एक वैगनार कार आई और ट्रक से भी टकरा गई। बाइक गेली होती आणि बाइक मध्ये तो अडकला होता ट्रक. इथले सगळे स्थानिक लोक होते आणि ते सगळे आपल्या बाहेर काढला. तर त्याची ट्रीटमेंट चालू आहे. पाहून आले त्याला चांगले पैसे म्हणजे पायाला मार लागलेला आहे. थोडा घाबरला तो, पण डॉक्टर ते करावं. ओके. नागपुर नामेलिया न्याय को जरूरी आसार खदीमा की तहकीकात करने और रियासत में मराठा कुंभी मराठा जातों के रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट जारी करने के तरीक़ेकार का तयन करने के लिए मुकर्रर किया गया। संदीप शिंदे रिटायर्ड कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट तैयार की है। शिंदे ने मखनना के अहाते में अपनी क्लास में रियासती इंतजामिया से खिताब किया। ये रिपोर्ट वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को सौंपी गई। इस वक्त नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजित पवार, मराठा रिजर्वेशन काबीना अली कमेटी के चेयरमैन वज़ीर चंद्रकांत दादा पाटिल, वज़ीर गिरीश महाजन और दीगर भी मौजूद रहे। मेकर फेयर हैदराबाद 2023 जिसका एहतमाम टी वर्क्स के जरिए किया गया था और 16 और 17 दिसंबर को मुनक्किदा हुआ, एक शानदार कामयाबी के तौर पर उभर कर सामने आया, जिसने इख्तराई मंजरनामे की नई तारीफ की है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोटोटाइपिंग सेंटर के ज़ेर एहतमाम और हुकूमत तेलंगाना के ताउन से टी वर्क सहूलत में 2 रोजा अस्ट्राफिंगंजा ने तख्लीक और तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया है, जिसमें 30,000 से ज्यादा शायकीन ने इस तकरीब के लिए अंदराज करवाया। और जयश रंजन IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी IDNC ने इजहार ख्याल किया कि मेकर फेयर हैदराबाद ने तेलंगाना के नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने इवेंट को एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उजागर करते हुए कहा, मेकर फेयर हैदराबाद हमारे नौजवानों को कल के मसाइल हल करने वाले और तब्दीली लाने वाले बनने के लिए महारत और एतमाद से आरास्ता करता है। M. डंकेश्वर ने तेलंगाना स्टेट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से चार्ज संभालिया। बादशाह उन्होंने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर के तौर पर भी चार्ज संभाला। इस मौके पर MAUD के ओहदेदारों, अमला, HMD ओहदेदारों, JHMC के ओहदेदारों और दीगर ने उनसे मुलाकात की और फूल और पौधे देकर उन्हें मुबारकबाद दी। लालागुड़ा पुलिस स्टेशन चिलकलगुड़ा डिवीजन ईस्ट जोन हैदराबाद कमिश्नरेट से 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी विजय पाल रेड्डी असिस्टेंट की निगरानी और रहनुमाई में की गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस चिलकलगुड़ा डिवीजन ईस्ट जोन हैदराबाद और के मधुलता इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लालागुड़ा BS प्रभाकर DI वार सैयदगुड़ा और चिलकलगुड़ा डिवीजन की पूरी क्राइम टीम ने मुलजिमीन को पकड़ने में मुखलिसाना कोशिशें की
اور مندرجہ بالا پولیس اہلکاروں کی طرف سے جو اچھا کام کیے گئے ہیں انہیں بہت سراہا گیا اور انہیں مناسب انعامات دیے گئے۔ سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے ورلڈ ڈیزیبل ڈے کے موقع پر پروگرام رکھا گیا جس میں کئی گورنمنٹ آفیسرز اور پرائیویٹ ڈاکٹرز نے شرکت کرتے ہوئے خواتین اور بچوں میں مفت ادویات تقسیم کیے، اور اس کے علاوہ کئی گورنمنٹ کی جانب سے ڈیزیبل ہینڈی کیپ بچوں کو تعلیم اور ان کی سہولت کے لیے اسکیمات کے ذریعے حکومت انتظام کر رہی ہے۔ ان مہاجرین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ہیلتھ کیمپ بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین کو ڈاکٹر دکھائی دیتے ہیں اور مفت میڈیسن دے رہے۔ اور سامنے کھڑے اب آپ کی خدمت کو سلام پہلی بار ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔